नमस्कार बंधुरा आमी अर्चना आज के देखाबो फुलकपि आलू दिए पांगास माछेर रसा। तार जोन्नो आमी किछु पांगास माछ धुए कुटे परिष्कार करे निलाम। तार मध्य एकटु हलुद मेखे निलाम, लवण दिए दिलाम, गुঁড়ো मरिच दिए दिलाम, एकटु सरिषार तेल दिए मेखे निलाम भालो करे। 10 मिनट मेरिनेट करे रेखे एक चुलाते तेल गरम करे ओई तेले एकटु लवण दिलाम जाते माछ भाजार समय गाये दिए फुटे ना आसे। परे माछगुला भेजे निलाम भालो करे। माछगुला जखन भाजा हये जाय एक पात्रे माछगुला सब माछ तुले रेखे दी। सेई माछ भाजार तेले मेथी फोड़न दिलाम। मेथी जारा खान ना दिबेन ना, आमार भालो लागे ताई दिलाम। आलू दिए दिलाम। आलू जखन भाजा भाजा हये आसबे तखन फुलकपिगुला दिए दिलाम। फुलकपिगुला देওয়ার पर एकदम भालो करे भाजा भाजा करे भालो करे लाल लाल करे भेजे निलाम। तरकारी अनेकटा स्वाद आसे तरकारी कषानोर उपर। तारपर एक पात्रे तुले राखलाम। सेई कड़ाईते एकटु तेल दिए ओखाने काँचा मरिच तेजपाता एकटु पेঁয়াজ कुचि दिए दिलाम। पेঁয়াজ कुचि काँचा मरिच तेजपाता फोड़न देওয়ার पर एक बाटा मशला दिए दिलाम। एर मध्य आछे एक एलाच जिरा गोलमरिच। तारपरे दिए दिलाम टमेटो पेस्ट। तारपर एकटु मरिच गुঁড়াও दिए दिलाम, एकटु हलुद गुঁড়া दिए दिलाम। देওয়ার पर मशला যত কষাবেন একটু ভালো করে কষে নিলে যখন কাঁচা গন্ধ চলে যায় তখন ওই ভেজে রাখা ফুলকপি আলুগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে আবারও ভালো করে কষিয়ে নিলাম। বেশিক্ষণ কষানো লাগবে না যেহেতু এগুলো ভেজে নিলাম আগে থেকে। সবগুলা মশলা ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। ভালো করে मिशानो हो गेले जखन भाजा भाजा हो जाए तखन अल्प परिमाणे जल दिए दी तरकारी अनुयायी। जल देওয়ার पर आमी एकटु जखन फुटे आसे फुटे आसार परे एकटु लवण दिए दी। आमी भाजार समय लवण दी नाई ताई भाजा माछगुला दिए दिलाम। एके एके सबगुला देওয়ার पर आस्ते आस्ते खुंती दिए नेड़े दिलाम। अवश्य पांगास माछगुला सब समय हालका हालका आँचे भेजे नेবেন कारण एगुला कड़ा करे भाजले भालो लागे ना। एगुला हालका करे भाजते হয়। যখন একদম ভালোভাবে ফুটে আসে আমি শেষ কিনারে বাকি বাটা মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। 10 মিনিট ফুটানোর পর হয়ে গেল আমার পাঙ্গাস মাছের ফুলকপি আলু দিয়ে রসা। आशा करी এই রান্নাটা আপনাদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আর ভালো লাগলে প্রতিবারের মতো কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। আমি অর্চনা, আপনারা দেখছেন অর্চনা রান্নাঘরে। দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আরেকটা রেসিপি নিয়ে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।